Guna Brad? Okay. Alang niya itong kamulong tubag, pwede mo musulat pa mo apas, taman man tayo 11:45. Maayong buntag, Brad. Unsa may sign o timaan nga ang tao na possess? Unsa kuno'y sign or timaan nga ang tao na possess? So actually, ang makadiagnose ra gyud sa usa ka tawo kung possess ba siya o dili, ang exorcist ya gyud. Bisan kami og naa na may mga kasinatian, bisan pag namin nakita nga mga simptomas nga possess ning tawhana, posible nga possess, pero dili gani kami ang mohukom nga possess ning tawhana. Ang exorcist gyud ang final say nga kini siya na possess na nga tao. Pero unsa may mga timaan? Una, kinig yung strong aversion towards the sacred. So ang usa ka tawo nga mapossess dahil mapaso na siya sa mga sacramentals, di na ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw na nga naami mga experience dire nga samtang nagtalk pa mi naanay hait og tinan-awan, naanay muriak, naanay magkisi-kisi tungod kay kining mga tawo nga yawaan dili na makaagwanta, di na ganahan sa mga butang balaan. Aversion towards the sacred. Mo bitaw sige ko tanaw-tanaw gani kinsa may hait og tinan-awan aniha kay klaro na ni. Ikaduha, kining naay extraordinary strength. Kusgan gyud, ibutang ta bata nga 7 years old, pero ang iyang kusog kaya niyang buntugon ang kusog sa 7 ka tawo o na po ka tawo nga mupugong niya, kaya niyang ilabay sa daplin. Extraordinary ang iyang kusog. Then naa siya speak of unknown language. Datoy taga Manila ning are dire di gyud ka mao mo di ka mao mo Bisaya kay Tagalog gud siya. Pero pagka-react na niya during sa prayer, fluent kayo mo Bisaya ang yawa. Nga na, basta natinga ang iya mga kuyog, kay nganong makamao siya mo binisaya, nga di man siya makatuon. So kining mga tao day nga makasulti og laing pinulungan, nga wa niya tun-e, mo na isa sa mga sign, ana. So mo na mga common nga sign. Unsa kun unsa pa, kanang ang exorcist yoy usa sa mga makahatag na to og kuanan na diagnosis na dili lang may magpalabi og hatag og dugang information sa mga sign kay nganuman daghan man gud mig mga kasinatian nga among i-discuss ang kasagarang timaan kini pong uban nga maminaw maura po to ilang gibasihan ila dayong tong gisinayo pagsabot unsa ilang gidiagnose ilang silingan nga naposes kuno bisagwa mo na no nga kung naamang gani mo'y na matikdan nga dili maayo, ayaw sa mo ka-conclude nga possess na siya. Aron na siya masiguro kung possess, iduol nag-exorcist. Kay ang exorcist, maozoy makadiagnose ana nga kining tawhana na possess. Kay uroy og wala ma-possess, uroy og grave oppression ra na, uroy og demonic possession ra na, uroy di ay og psychological illness nang itawag og schizophrenia na misdiagnose nimo. So mo nga careful taan ang dapita mga igsoon. Mo titubag. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Brad, pwede ba kuno ma-possess ang bata? Yes, pwede kayo. Nami mga kasinatian, 9 months nga bata, na-possess, ganong na-possess among bata, kay walay bunyag o walay kasal ang ginikanan. Naway simba-simba. Sukad sa gibuntis pa ang bata, imbes nga moduol og ubigay ni, magpa-prenatal sa center, tua atong mga manghihilot nga mo himulso, mo tie-hop, sa panang hakop-hakop diha, sa panang mga lana sa baksan ipanghidhid na kayron ini panganak ko no, muda ilos ra kuno murarag nangutot. So mga ingon ana nga mga practices tungod sa mga grabe nga occult contamination og ang lifestyle sa ginikanan wa mahisubay sa kabubuton sa Ginoo, nahimulag sa grasya. Posible usahay i-allow sa Ginoo nga ma-possess ang ilang anak kay aron sila maghinulsol. Mao na ito ba? Okay, dugang pangutana, Brad. Matod pa dinhi, pwede ba Brad magpa-bless me og religious item sa pari nga dili exorcist? Ang tubag, yes, pwede. Kay ang sacramental blessing
ang makahimo ana tanang pare. Pare nga Katoliko. Kung gusto kag valid nga blessing mo ta nga valid pod nga pare. Kining mga pare nga Katoliko, tanang pare makabless. Mao na dili lang ng pare nga aglipay. O basin pug naapog kay pare diha nga silingan nga gapari-pare pod. Nga-declare po siyang kaugalingong pare siya bisag wa maordinahi pagkapare, di na makabless. Pero bisag dili exorcist ang usa ka pare, makabless siya sa mga sacramentals. May tubag. Okay, follow-up niya pangutana, Brad. Brad, pwede ba may magpa-bless sa online blessing ninyo bisan dili live? Ang tubag, ang online blessing, gitumong lang yun na sa mga lugar nga way pare nga mo bless. Unya, ang intention po sa pare nga ning bless ana kanang panahon sa live. So mao na nga aron mo effect na siya kung wala ibutan tanamo sa lugar nga wala mo'y pare nga kaduulan nga mo'y mo blessing ug nama gani mo'y pare pero mo baliba di pod mo bless pwede mo sa online pero live dili tong replay. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Maingon siya dinhi, Brad, kung laing sikta mubalik sa simbahang Katoliko, bunyagan pa ba sila? Kung binunyagan na siya sa Katoliko, no need na nga bunyagan siyag utro. Kay kining atong pagkabinunyagan di ay bisag kapila pa ta mobalhin og laing relihiyon, di na mawa. Di mapapas ang marka sa atong pagkabinunyagan. Gitawag na siya character o indelible mark of the soul. Tatak na sa atong kalag. Mao na nga kana nga tatak kung matatakan na ganita sa Espiritu Santo, kung mahilangit ta mao na garantiya nga makadawat tag espesyal nga kalipay dito sa langit. Ug maimperno po ta, mao po nay maghatag og dugang silot na to dito sa imperno kana nga marka. So mo nga ang usa ka Katoliko nga ning balhin og laing relihiyon, kung mobalik siya sa Katoliko, no need na nga bunyagan siya og utro. Unsa may iyang buhaton? Mukumpisal lang siya, muduol mo sa inyong parish priest para mukumpisal, unya mohimo mo sa profession of faith. Maura na himuon ninyo. No need na nga bunyagan og utro, kay kasara ang bunyag. Mao to bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Matud pa dinhi, unsay pasabot anang mixed marriage, Brad, sa simbahang Katoliko? Ang mixed marriage, mga igsoon, mauni nga, ibutanta, ako Katoliko, makigminyo ko sa dili Katoliko apan valid ang iyang bunyag. Example, aglipay, Trinitarian man ang ilang bunyag. Dili sila Katoliko, pero ang ilang bunyag, balido. Mauna nga, ibutanta, mga Lutherans, o any nga Christian denomination nga mituo sa Holy Trinity, unya ang ilang formula sa pagbunyag ay baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bisag dili siya Katoliko, valid ang iyang bunyag, mao na nga pwede siya kaslon sa simbahan nga kanang gitawag og mixed marriage. Pero naanay mga kondisyon. Kay ngano man naaman sa ubang mga tao nga ibutanta ako Katoliko, unya ang akong uyab dili Katoliko. Unya dili man pwede nga ipamugos nako ang akong pagtuo. Mo na nga na-convince man gyud siya sa iyang pagtuo nga sakto ang iyang gituuhan. So di nako siya mapugos ana. Pero aron ko ako nga Katoliko, aron ko makakalawat, aron ko kanang dili mahog nga mag-live-in, meron dili may butang sa state of sin, mao na nga muadto mi sa pare, mangayo mi og kanang naay pagtugot sa pare o sa obispo nga magpakasal may mixed marriage, pero dunay mga kondisyon. Unsa may kondisyon ana nga ikaw nga partner nga dili Katoliko, dili nimo kabigon imong bana ug ang imong mga anak sa imong pagtuo. Kinahanglan silang matao nga Katoliko ug ang imong bana dili nimo did-an nga mosimba sa Katoliko, naa siya'y kagawasan sa iyang pagtuong Katoliko. Di ka magbuot-buot mo na mga kondisyon ana. So mo na ang mixed marriage gi-allow na sa simbahan pero dunay mga kondisyon. Kung gusto mo nga mo-avail ana, duol mo sa inyong pare kay ang inyong pare mas nahibaw og unsay inyong buhaton para ana. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Matud pa din ni Brad, tinuod ba ang reincarnation? Diha sa Hebreo 9:27, unsa may giingon diha? Kinahanglan ang tagsa-tagsa mamatay, makausa lamang, ug human ni ana hukman siya sa Dios. Kapila mamatay ang tao? Kas-a.
ug human sa kamatayon mosunod ang paghukom. Unsa ning reincarnation? Ibutang ta pagtulunan ni siya sa mga New Age o mga Hindu o mga Buddhist nga daghang nagtuon nga kini kuno pwede kunong mo reincarnate magpakatao pag-usab ang kalag sa usa ka tawo nga namatay musod og laing bata, musod og laing tao. Ug sa ilang pagtulunan sa reincarnation, kung dautan kuno kag binuhatan karon, mo reincarnate ka sa sunod nga henerasyon baka mahimo kang unggoy, mahimo kang ukok, mahimo kang bagtok kay dautan man kuno kag binuhatan. Mao na ilang pagtulunan. Pero kung maayo kuno kag binuhatan, mataw kapag usab musod ang imong espiritu sa laing tao, mao nang mahimo kang anak og dato, mahimo kang prime minister, mahimo kang sikat nga kanang prominent nga tao, mao na pagtulunan sa kanang naay reincarnation. Pero ang pangutana, mao ba nay gitudlo sa atong simbahan? Wala. Kay kas kapila mataw o mamatay ang tao, ingon nga kas ara ta mataw, kas ara pod ta mamatay, ug human sa kamatayon mosunod ang paghukom. Kung mamatay ta nga nasa estado sa salang mortal, tibugsok dito sa impierno kay namatay nga way paghinulsol. Ug mamatay ta nga naapay mga way salang mortal pero naapay mga imperfection, purgahon sa purgatorio. Mao na sa Buhat 3:15. Unya 1 Corinto 3:15 nga putlion pinagi sa kalayo. Pero kung mamatay ta nga way buling, limpyo na ta, mo diretso sa langit. Nganong mo reincarnate pa man, nga gihukman naman sa Ginoo. So laktod nga pagkasulti, ang pagtulunan nga reincarnation, dili tinuod. Mao na ito bag. Okay, pangutana din ni Brad. Brad, pwede ba ko mo deliveran sa akong lola? So kung wala nagyoylain nga makahimo ana sa imong lola, ibutang taway imong papa, way imong mama, o naamang kay mga uyuan pero wapoy klaro ang pagtuo, pwede. Basta sito it na naka sa state of grace, andamon gyud mo imong kaugalingon adto nay preparatory, sa man pag-andam sa kaugalingon nga nata sa estado sa grasya, unya maningkamot ta pagtuman sa kaubuton sa Ginoo kay manghangyo gud tagkaluoy sa Ginoo. So mo nga pwede kung wala nagyoylain nga makatabang sa imong lola. Kay ibutan tawa imong ginikanan, ang imong mga uyuan wa poy klaro, pwede ikaw. Mo nito bag. Okay, dugang pangutana Brad. Ang akong lolo dugay na namatay, pero nagpuyo siya sa kinabuhing occult na ay anting-anting. Pwede ba Brad ako ang mo-renounce para niya? So mao nay prayer ang simbahan ana renouncement of breaking of generational curses and spirit. So pwede kayo ug naman gani kay o kinsa may nangutana ana palihog isulti na sa deliverance minister nga makahandol nimo uniyang palis kay para hatagan kaniya sa prayer of renouncement para ana. Mao nito ba?